Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Madame Nora Joubali. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre manière de peindre votre vaisselle, bien sûr, et on va travailler sur le vitrail. Alors regardez, ici j'ai des modèles de tagine en verre que je vais euh, les transformer en les peignants avec de la peinture de vitrail. سيداتي سادتي انا نورا الجباري اليوم جبت لكم هاد الطويجنات اللي غادي نصبغوهم وغادي ندير لهم الديكور. كي تعرفوا ان هاد الطواجن نقدروا نستعملوهم، نحطوا فيهم لي بونبون ولا الشوكولا ولا الحلويات البيكيه، التمر، الزيت العود، الزبده الى اخره. فإلا صبغناهم دابا ان شاء الله غادي يكون لنا بحال واحد الديكور. يعني اللي مهم عندنا هو اننا ما خصناش هذيك الصباغه تمشي لينا. حنا غادي نصبغوهم، كديروهم في 160 درجه الحراره، كطيبوهم من 3 ساعات حتى 30 دقيقه على حسب الزاج وعلى حسب لابيسور اللي درتي ديال الصباغه. تقدر ديريها ربع ساعه. بالحق المشكل في الزاج الا ما كانش كاليتي كتكحل ديك الصباغه ومن بعد غير كتقشر كتمشي تتزول. يعني الا تستعملي شي مواد النظافه ولا لي جبير دغيا تتمشي. يعني بالنسبه للا بانتور، يعني حنا ما عندناش شك في لا مارك، غير هو من الاحسن ان بحال هاد الا تصبغوا يدير فيهم دي بونبون ولا بحال دابا يداروا في البيرو، ومن بعد ملي تبغي تنيطويي هكا يعني بواحد الشيفون تحيديه من الغبره وصافي فقط. Donc, mesdames et messieurs, j'expliquais que pour ces tagines-là, lorsqu'on les peint, on les met au four à 160 degrés afin de faire cuire, bien sûr, la peinture de vitrail. Donc, malheureusement, si la marque du vitrail n'est pas une bonne marque, donc automatiquement, la peinture devient plus sombre et elle s'enlève rapidement. Donc, surtout lorsque vous utilisez des détergents ou bien le lave-vaisselle. Donc, s'il vous plaît, ici, je vais vous montrer, on va décorer ces exemples. On va les déposer soit au bureau, on va y mettre des punaises, des trombones, quelque chose qui sert dans un bureau. Donc, et à la maison, on peut y mettre des bonbons, du chocolat, etc. D'accord. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on va peindre cette agine. Alors j'ai cette forme là, un diade format dit, voilà. J'ai ce genre de format, regardez, et j'ai celui-là. Voilà. Donc là, je vais zoomer et vous montrer comment on va les peindre. A tout de suite. دابا غادي نزومي وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي. انا هنايا غادي نوري لكم الطابلو ديالنا اللي رسمنا المره اللي فات كتلاحظوا. ها هو دابا راه درتو في الكادر ديالو، ها هو كامل مكمول، يعني نشاف وزيان على مزويناتو. ها هو. Donc ici c'est le tableau qu'on a fait la dernière fois. Je vous ai montré comment on met les paillettes et les brillants. Donc je termine le tableau. Donc maintenant on va passer au tagine. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais le mettre au milieu. Celui-là, je vais le déposer ici. Alors, je vais faire les trois tagines, d'accord? Alors, je vais commencer par le premier, voilà. Alors, mettez une bonne pincée de peinture de vitrail, comme ça. Et vous allez, voilà, tu déposes et tu tires. Je dépose, j'appuie et je tire, voilà. Vous voyez? Et il faut faire rapidement, hein, parce que la peinture de vitrail, quand je la mets ici, donc elle sèche rapidement. Donc ملي كدير لا بانتور هنا دغيا كتنشف. يعني خصك تسربي في الطريقه ديالك ديال الصباغه وتحاولي انك ما فوالا تحاولي تصبغي مزيان. فوالا نوري لكم هاد البلاصه هادي، انا غادي نصبغ حتى لهاد البلاصه هادي. فوالا دونك اما نديرها هكا، فوالا نعمر مزيان لا بانتور ونجر اولا ندير ليها هكا. فوالا بهاد الطريقه، وغاديري واحد جوج ديال لي كوش، غتعمري مزيان بالحق ديك الساعه.
تهزي مزيان فوالا وغادي نجر وغادي نجر وغادي نجر فوالا وغادي نجر وغادي نجر وغادي نجر باش alors je peins bien. Faut pas que je laisse la trace. Alors je termine mon tagine et je vais vous montrer les trois tagines et je vais vous montrer les résultats. Alors pour ici, je vais juste vous montrer comme ça. Voilà. Alors ici, je mets la peinture. Voilà. 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 Je mets une bonne couche et voilà. Voilà. Et je tire. Voilà. Vous voyez, c'est très joli. Quand ça sèche, ça devient plus beau. C'est très joli. Voilà. Je laisse 3 et je repeins mon vitre. Alors je mets, voilà, et je tire. Je tire, je tire, je tire, je tire. Je recommence. Alors, je recommence. Alors, je laisse 3. Alors, je dépose. Bien. Et je tire. Je tire. Voilà. Et je termine mes tagines. Et on revient. Alors, ce qui est important, c'est que il faut nettoyer les tagines, s'il vous plaît, avec de l'aquavitre au début. D'accord? Il faut bien les nettoyer avec de l'aquavitre avant de les peindre. Ensuite, vous allez nettoyer l'aquavitre et vous allez... Ici, ce n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau. Alors, je refais avec de l'eau comme ça pour enlever toute impureté dans mon tagine. Alors, pour que la vitre soit bien claire. Regardez. Comme ça brille. Vous voyez comme ça il brille? Regardez. Maintenant, elle brille. Alors, نعاود بالنسبه لهاد لي طاجين ضروري انك خصك تنيطويهم بالماء ديال هذا الزاج اللي كنمسحوا به الزاج فكتمسحي مزيان بالماء ديال الزاج واللي مهم هو انك من بعد ما كتمسحي بهذا الماء ديال الزاج ها شتي كي ولا تيبان كنعاودوه بالماء. علاش كندير الماء؟ باش كنحيد داك الماء الزاج لان هذاك الماء الزاج باش ها انت تحيدي تاع هاد كلينكس وكتاخدي فوالا كتعاودي تمسحيه. علاش؟ باش كيبري لك طاجين كيتنقى هذاك الماء ديال الزاج كينقي لك لي زامبورتي كاع داكشي اللي كان يعني كيبان بحال مضبب الدجاج. ضروري خصك تمسحيه. ها هو شتي دابا كيولي تيبري ها ولا تيبري وكندير الماء باش كنحيد هذاك الماء ديال الزاج. هذا هو اللي بغيت نقول لكم ضروري. ها نتوما دابا تيبري دونك فاش كتخدمي عليه كيولي ممتاز جدا. فغادي نكمل الصباغه ديال الطويجين ديالنا وغادي نوري لكم النتيجه النهائيه ديال الطواجن بثلاثه بهم. ها هما كي تلاحظوا ان شاء الله. Alors, maintenant, je vais vous montrer, voilà, ce sont mes tagines que j'ai dessinées. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Alors, regardez, voilà, donc le résultat final. Voilà, ça c'est le tagine que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il a déjà séché par rapport aux autres. Ça c'est le deuxième que je vous ai montré. Voilà, vous voyez que j'ai nettoyé tout à l'heure devant vous. comme une rosace. Voilà, est très beau. شوفوا شحال ولا زوين. درت ليه في القاع ديالو درت ليه هاد البريون. انا غادي نوريكم دابا التقنيه ديال البريون. فوالا شتيها كيبان واعر. انت ديري فيه شي حاجه ملي كتحلي كيبان داك القاع هكاك. سي تري جولي. فوالا عندي هذا حتى هو درت فيه لو بلو. ها هما كي قلت لكم هنا درت فيهم البريون.
غنوريكم دابا التقنيه ديال كيفاش غديري البريون. غادي يبان لكم طريقه زوينه سهله. فوالا هذا درتو هكا في البلو باش يبان بحال داكشي ديال الادان لا لون ميرفيوز. دونك هما لي طاجين ديالي قلت لكم. دونك انا غادي نوريكم الطريقه ديال هذاك البريون. Alors ici, je vais vous montrer comment on va déposer le brillant sur le vitrail. Voilà. Donc, comme ça. Alors, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc, je prends mon pinceau, toujours. Voilà. Donc, je prépare déjà les paillettes. Voilà. J'ai le brillant d'Yeli. Brillant, voilà, je vais mettre le doré et j'espère que vous voyez, voilà, je vais mettre tout simplement mais non. Donc voilà, je vais mettre mon brillant. Voilà. Mon chat qui veut un câlin. Voilà. Alors je mets ma peinture de vitrail, voilà, regardez. Je vais tout simplement déposer ma peinture, voilà, comme ça. Et je vais directement mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les paillettes. Mais je vais déposer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sur toute cette partie-là. Voilà. Pour qu'elle colle bien. Voilà. Je mets. Comme on a fait avec le perroquet. Alors, je mets, je pousse et j'appuie. Alors, je pousse et j'appuie. Je pousse et j'appuie. Je pousse et j'appuie. كندفعها نضربها هكا بشوي 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 باش تلصق. شفتها كامل لطافة بشوية doucement doucement. Voilà, pour qu'elle colle bien bien bien. Voilà. 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 Et bien sûr après on va garder ce qui reste de notre ceux qui n'ont pas collé. Voilà le résultat final. Vous voyez, donc c'est très joli, c'est très beau. Voilà, donc surtout si vous faites du doré. Voilà, alors le doré avec le doré, ça fait très joli. Vous voyez le résultat final. Quand ça sèche, alors ça c'est de la peinture métallique. Donc vitrail, c'est très joli. C'est comme du métallique, voilà. Donc vous avez compris le principe. Et vous allez bien sûr décorer comme vous voulez. Ça c'est, il est argenté, j'ai mis de l'argenté tout simplement, voilà. Et ça c'est du doré. Vous avez compris le principe. Alors normalement je dois laisser sécher, voilà. Je le laisse comme ça pour qu'il puisse sécher. Et je vous remercie d'avoir vu ces vidéos. Et surtout cette-là d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo. Merci de m'avoir suivi. شكرا بزاف اللي تبعتوني
وكي قلت لكم حاولوا انكم يعني تذوقوا الموينات اللي عندكم ديال الزاج، وراه تيوليو زوينين، تيوليو واحد لوبجي ديكوراتيف اللي زوين بزاف في الدار. فوالا. الوغ نتمنى ان هذا يعجبكم. ها هو ملي نشف كيشتو ذهبي، تقدروا ديروه مع هذا حتى هو ذهبي هكا. فوالا كي شتي تري جولي. فوالا دونك غنخليهم ينشفوا، وكنشكركم على حسن المتابعه. ميرسي. Alors regardez ici, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, ça c'est le résultat final. Voilà des tagines. Voilà, ce sont des tagines que vous voyez. Voilà, c'est le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez vu comment on peut... Voilà, ça c'est un autre modèle que je voulais vous présenter. Voilà, vous voyez, c'est très joli, ça brille avec les lumières. Et ce que je vous conseille, c'est quand vous allez les nettoyer, essayez de ne pas utiliser des détergents parce que votre peinture va s'enlever et tout le charme va se perdre. Donc essayez de nettoyer juste avec le chiffon de nettoyage, comme ça, sèche, d'accord. Donc et ne pas enlever la peinture. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite bon courage et merci infiniment d'avoir vu mes vidéos, et je vais vous présenter d'autres dans les autres prochainement. دونك شكرا بزاف للمتابعه ديال الفيديو ديالي، وان شاء الله غادي نقدم لكم حوايج اخرين.